शारीरिक अक्षमता कभी भी प्रतिभा और दृढ़ इच्छा शक्ति के आड़े नहीं आती। इसे सच कर दिखाया है शांतिपुर की रहने वाली वर्षा शर्मा ने। जन्मजात शारीरिक चुनौतियों के बावजूद वर्षा इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा में बैठने जा रही हैं, जो समाज के लिए प्रेरणा की एक नई मिसाल बन गई है। राधा रानी नारी शिक्षा मंदिर की छात्रा वर्षा जन्म से ही विशेष रूप से सक्षम है। उनके दोनों हाथों की उंगलियां लगभग न के बराबर है और जीभ भी मांसपेशियों से जुड़ी हुई है। इन गंभीर बाधाओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वर्षा को भौतिक विज्ञान थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाने के लिए उस पर अतिरिक्त मेहनत शुरू कर दी। वर्षा की सबसे बड़ी विशेषता उनका आत्मविश्वास है। विशेष आवश्यकता वाली छात्रा होने के बावजूद उन्होंने परीक्षा में किसी राइटर की मदद न लेकर स्वयं अपने हाथों से लिखने का निर्णय लिया। उनकी लिखावट इतनी सुंदर और स्पष्ट है कि सामान्य छात्र भी उसे देखकर दंग रह जाते हैं। केवल पढ़ाई ही नहीं, वर्षा कला के क्षेत्र में भी निपुण है। नृत्य व नियमित अभ्यास करती हैं और कई प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त कर चुकी हैं। चित्रकला, पेंटिंग में भी उनकी कई परीक्षाएं उत्तीर्ण कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। वर्षा के पिता मनोजित शर्मा ने बताया कि जन्म के 15 दिन बाद ही समस्याओं का पता चलने पर उन्होंने लंबा इलाज कराया। आज वर्षा आत्मनिर्भर है। वह भविष्य में बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के साथ साथ समाज सेवा करना चाहती हैं। उन्होंने और उनके परिवार ने राज्य सरकार से मिल रहे सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। स्कूल की शिक्षिकाओं और सहपाठियों ने वर्षा के उज्जवल भविष्य की कामना की। वर्षा ने यह साबित कर दिया कि यदि मन में अटूट विश्वास हो तो शरीर की सीमाएं कभी प्रगति का रास्ता नहीं रोक सकती। কোন স্কুলে পড়ো? শিক্ষা মন্দির। আচ্ছা, তা তো সোমবার থেকে তো পরীক্ষা, তো কেমন প্রস্তুতি হয়েছে? কেমন এমনি মোটামুটি হয়েছে। কোন সাবজেক্ট সবচেয়ে প্রিয়? বাংলা। আর একটু কঠিন, তুলনামূলকভাবে একটু কঠিন লাগে? আর ভৌত বিজ্ঞান। আচ্ছা, তো সেইটার উপরে বেশি জোর দিয়েছিল তো? আর এমনি গৃহশিক্ষক আছেন তো তোমার? আর স্কুল থেকে মোটামুটি সাপোর্ট পেয়েছো তো? তো তুমি তো মানে স্পেশালি এবেলড, তো সেক্ষেত্রে তোমার রাইটার নিয়েছো না নাওনি? মানে তুমি লিখতে সক্ষম, মানে এক হাতেই লিখতে পারবে তো? অসুবিধা কিছু নেই? আচ্ছা, এমনি পড়াশোনা কিরকম হচ্ছে? কত থেকে ও গর্ভাবস্থাতেই এরকম ছিল, কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি, আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতেও ধরা পড়েনি। এই ডিসেবিলিটি কি বলে সেটা এখনো ডাক্তারি ভাষায় ডাক্তার দেখেছি, ওনারা বলছে এটা গর্ভাবস্থা, মানে আঙ্গুল বা অন্যান্য বিষয়টা, নিচের পোর্শনটা কিছুই ছিল না। তার জন্য এমনি কাজকর্ম ছোটবেলা থেকে যেগুলো করে সেগুলো তো অসুবিধা কিছু? সেগুলো তো একটু তো সমস্যা আছে, কিন্তু আমরা যতটা ভেবেছি ততটা না। ও যথেষ্ট পারে। আমরা তো ভেবেছি হয়তো পেন ধরতে পারবে না, লিখবে কি করে, কিন্তু ও যথেষ্ট। ওর হাতের লেখাও খুবই সুন্দর। তো অনেকক্ষণ লিখলে টিকলেও অসুবিধা হয় না? অসুবিধা হচ্ছে না। খাওয়াটাও নিজের হাতেই খায়। অসুবিধা অনেকটা কমই এখন। আর এমনি কথা বলার জন্য কি স্পেস? কথা বলার জন্য ওর একটা সমস্যা আছে, ওর মুখের জিভের উপরে, জিভটা উপরে লাগানো রয়েছে। মানে সেইটা আর হাতের সঙ্গে সমস্যা কি হয়েছিল? ও পেটে থাকতেই অসুবিধা ছিল, কিন্তু বুঝতে পারিনি, আল্ট্রাসাউন্ডেও বোঝা যায়নি। মানে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়তেই এরকম হাতের সমস্যা। তারপরে কি অপারেশন কিছু হয়েছিল? অপারেশন আমরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছি। এই সাউন্ডটা কমাও নাকি? বর্ষার ক্ষেত্রে মানে ছোটবেলা থেকেই এরকম সমস্যা, এটা কি বলে ডাক্তারি ভাষায় কিছু জানেন? হ্যাঁ, ডাক্তারি ভাষা বলতে সেটা এখন মনে নেই, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে ও ভূমিষ্ঠের পরে ওকে 15 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা নিয়ে গেছিলাম। এবার কলকাতা নেওয়ার পর কলকাতার সব থেকে বড় ডাক্তার সুজিতের শাহ পিজি হাসপাতালের এবং অরিজিৎ চ্যাটার্জি অ্যাপোলো হসপিটালের দুজন ডাক্তারেরই আমরা কনসাল্ট করে এসেছিলাম। যখন ট্রাভেলে করে নিয়ে গেছি গাড়ি করে 15 দিনের মধ্যে, ওনারা দেখে একই কথা বলছেন যে অবস্থায় আছে থাকুক, 15-16 বছর যাক, ও নর্মাল থাকে কিনা, কথা বলতে পারে কিনা, এই সমস্যাগুলো আমরা দেখি। দেখার পর তারপর ডিসিশন নেব যে জিভেরটা অপারেশন করা যাবে কিনা, কারণ ওটা জিভের আকৃতি নয়, আমরা ওটাকে জিভ ভাবে মানে একটা মাংস উপরের দিকে লাগাবো। আচ্ছা, এখন এটাকে যদি তারা বলছেন যে যদি এখনই আমরা পারি, আমাদের 1 ঘন্টার ব্যাপার না, আমরা যদি এটাকে কাটাছেঁড়া করে। शांतिपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।